Jesus does not want anything he gives you to take first position in your heart. እግዚአብሔር የሰጣችሁ ነገር ሁሉ በልቦናችሁ መጀመሪያ እንድታስቀድሙበት አይደለም። When you exchange Jesus for your family, or you exchange your family for Jesus, you will start having problems in that family. ቤተሰባችሁን በኢየሱስ መቀየር ከፈለጋችሁ ወይም ለቤተሰባችሁ ቅድሚያ መስጠት ከፈለጋችሁ በቤተሰባችሁ ውስጥ ችግር ያጋጥማል። When your children become first position before Jesus, very soon you will have problems with those children. ልጃችሁንም ደግሞ መጀመሪያ ቅድሚያ ካረጋችሁ ከኢየሱስ ይልቅ በቅርብ ቀን ከልጃችሁ ጋር ችግር ትጋፈጣላችሁ። When we don't live for our family. ለቤተሰባችን አንኖር። We don't live for our country. ለሀገራችንም አንኖር። We don't live for anybody. ለማንም ሰውም አንኖር። We live for Jesus. ለኢየሱስ ብቻ ነው። Don't want anything in your heart that competes with him in your heart. እግዚአብሔር ደግሞ በልባችሁ ያለው ነገርን ከእርሱ ጋርም ደግሞ እንዲወዳደርበት አይፈልግም። God does not want your family to come before him. እግዚአብሔር ቤተሰባችሁ ከእግዚአብሔር እንድታስቀድሙበት አይፈልግም። He does not want your business to come before him. ቢዝነሳችሁም ለራሱ እንድታስቀድሙ አይፈልግም። He does not want your wife to come before him. ሚስታችሁም ከእግዚአብሔር እንድትቀድምባችሁ አይፈልግም። He does not want your children to come before him. ልጆቻችሁም ከእግዚአብሔር እንዲቀርቡ አይፈልግም። He does not want anything in this world to come before him in your heart. በዚህ ዓለም ያሉት ነገር በሙሉ ደግሞ ከእግዚአብሔር እንዲቀርቡበት አይፈልግም። Our lives is unto him and him alone. ሕይወታችን ለእርሱና ለእርሱ ብቻ ነው። You know, I've heard mothers say, now I am living for myself and my children. Very wrong. እናቶች ሲናገሩ ሰማሉ። እኔ የምኖረው ሕይወቴ ለእኔና ለልጆቼ ብቻ ነው እያሉ። Or you hear a father say, right now I'm living for my family alone. Wrong statement. አንዳንዶች ደግሞ አባቶች እንደዚህ ይናገራሉ። እኔ ለቤተሰቦቼ ብቻ የምኖር ሰው ነኝ። ይሄም ደግሞ የስህተት ንግግር ነው። That does not, I am not saying that you should now not take care of your family. No. ቤተሰባችሁን ተንከባከቡ አትንከባከቡ እያልኩኝ አይደለም። I'm telling you where your priorities should be first. ማንን ማስቀደም እንዳለባችሁ የነገርኳችሁ ነው። Many of you, a few of you started loving Jesus so much when you were younger and in school. ጥቂቶቻችሁ እግዚአብሔርን መውደድን የጀመራችሁት ገና ወጣት እያላችሁ በትምህርት ቤት ውስጥ ነው። But as the challenges of life came and you got married, you had children, your love for Jesus went down. ችግሮች በመጡባችሁ ቁጥርና ስታገቡ እና ደግሞ ልጆችም ስታፈሩ ችግራችሁ እየቀነሰ መጣ። Remember, አስታውሱ። everything that you have in your life, you have because of Jesus. ያላችሁ የአሁኑ ህይወት በኢየሱስ ምክንያት ነው። Everything, beautiful thing that you are enjoying today came because Jesus sent it to you. አሁን ያላችሁ የተዋቡ ህይወቶች እየኖራችሁ ያላችሁት ክርስቶስ ኢየሱስ ለእናንተ ስለተላከ ብቻ ነው። Jesus does not want anything he gives you to take first position in your heart. እግዚአብሔር የሰጣችሁ ነገር ሁሉ በልቦናችሁ መጀመሪያ እንድታስቀድሙበት አይፈልግም። The Bible says that I, the Lord, am a jealous God. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እኔ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነኝ ይላል። It's in the Bible. መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ያለው። That God cherishes our attention, cherishes our time, cherishes our relationship with him more than any other thing in this world. እግዚአብሔር ጊዜያችንን ሁለማናችን ነገር ከዓለም ላይ ካለው ይልቅ ለእርሱ እንድናስቀድምለት ይፈልጋል። When you exchange Jesus for your family, or you exchange your family for Jesus, you will start having problems in that family. ቤተሰባችሁን በኢየሱስ መቀየር ከፈለጋችሁ ወይም ለቤተሰባችሁ ቅድሚያ መስጠት ከፈለጋችሁ በቤተሰባችሁ ውስጥ ችግር ያጋጥማችኋል። When your children become first position before Jesus, very soon you will have problems with those children. ልጃችሁንም ደግሞ መጀመሪያ ቅድሚያ ካረጋችሁ ከኢየሱስ ይልቅ በቅርብ ቀን ከልጃችሁ ጋር ችግር ትጋፈጣላችሁ። When you start anything that you put before Jesus, very soon you will start having problems with that thing.
ማንኛውም ነገር ከኢየሱስ በፊት ካስቀደማችሁ ከዛ ነገር ጋር ችግር ውስጥ ትወድቃላችሁ። Why? ለምን? Because Jesus, the priority he wants in your heart is number 1 position. ኢየሱስ በህይወታችሁ ላይ የመጀመሪያ ቅድሚያ እንድታስቀድሙለት ወይ በልቦናችሁ የመጀመሪያ ሰው እንዲኖር የሚፈልገው እርሱን ብቻ ነው። And for some of you, አንዳንዶቻችሁ Jesus is so serious about you. አንዳንዶቻችሁ እንደውም ኢየሱስ በጣም ስለናንተ በደንብ ያተኩራል። He is willing to remove people from your life if you don't make him number 1. እርሱን መጀመሪያ ካላረጋችሁ እንደውም በጣም ፈቃደኛ ነው ሰዎችን ከህይወታችሁ ላይ ለማስወገድ። For some of you, not all. ለሁሉም አይደለም ለአንዳንዶቻችሁ ነው። Because what he called you to do in this world is more important than anything that you have. በዓለም ላይ ደግሞ የጠራችሁን ነገር እንድታረጉ ካላችሁ ነገር የበለጠ ነው። I heard a boy who was serving God with all his heart. አንድ ወንድ አውቃለሁ በሙሉ ልቡ እግዚአብሔርን ያገለግላል። He said, "Pastor, I gave God my life before and I left my family. I didn't gain anything." እግዚአብሔር ሆይ እኔ እግዚአብሔርን ለማስቀደም ስል ቤተሰቦቼን ሁሉ የተወኩበት ጊዜ አለ ግን ምንም አላገኘሁም ያለ ጊዜ አለ። Now I'm going to focus on my family and let God be second position. አሁን እኔ ቤተሰቦቼ ላይ ያተኮርኩኝ እግዚአብሔርን ሁለተኛ ቦታ ላስቀምጠው ነው። It sounds like a smart talk. የሆነ ጥበብ ያለው ንግግር ይመስላል። Yes. It sounds like a wise saying. It sounds wise. ብልህ የሆነ ንግግር ወይንም ደግሞ ብልሃት ይመስላል። But it's very foolish. ነገር ግን በጣም ሞኝነት ነው። It's a very foolish. በጣም ሞኝነት ነገር ነው። Very foolish communication. በጣም ሞኝ የሆነ ንግግር ነው። I want you to imagine እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። if Jesus has refused to die for us because his mother Mary would cry. ኢየሱስ መሞት የሚፈልገው ለእናቱ ለማርያም ሲል ቢሆን ኖሮ Just imagine. እስኪ አስተውሉ። Imagine if Apostle Paul said he was not going to preach in these places because they would kill him and his parents will not be happy. ሐዋርያው ጳውሎስም ደግሞ እኔ እዚህ አካባቢ ወንጌልን መስበክ አልፈልግም ምክንያቱም ሊገሉኝ ይችላሉ ወይም ደግሞ ቤተሰቦቼ ደስተኛ አይሆኑም ቢል ኖሮ Imagine all the 12 disciples said, please, they don't want problem. They are not ready to suffer for Jesus. Please let all of us stay in Jerusalem. We are not going to preach this gospel to anybody. Imagine how the world will be today. 12 ደቀ መዛሙርቶችም ደግሞ እኛ ሰዎች ችግር ይፈጥሩብኛል እዚህ አካባቢ ወንጌል መስበክ እናቆምና ዝም ብለን አንድ ቦታ እንቀመጥ ቢሉ ኑሮ ምን እንደሚሆን አስቡ። Your mother, እናታችሁ God gave you. እግዚአብሔር ነው የሰጣችሁ። Your father, አባታችሁ God gave you. እግዚአብሔር ነው የሰጣችሁ። Your brother or sister, ወንድም እህታችሁ God gave you. እግዚአብሔር ነው የሰጣችሁ። Your family, ቤተሰቦቻችሁ God gave you. እግዚአብሔር ነው የሰጣችሁ። Everything you have, ያላችሁ ነገር በሙሉ Jesus gave you. ኢየሱስ ነው የሰጣችሁ። Don't exchange them for Jesus. ለኢየሱስ አትቀይሯቸው። Don't be a fool. ሞኞቻችሁ Don't exchange any member of your family for Jesus. የትኛውም የቤተሰብ አባሎቻችሁ ደግሞ ለኢየሱስ ስትሉ Don't exchange your wife for Jesus. ሚስታችሁን ለኢየሱስ ስትሉ አትቀይሩ። Don't exchange your fiancé for Jesus. የምታገቧት እጮኛችሁም ደግሞ ከኢየሱስ ይልቅ አታስቀድሙ። Every good and perfect gift came from God to you, ሁሉም በጎና መልካም ስጦታዎች ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ናቸው ይላል። including your family. ቤተሰቦቻችሁ ጭምር They should not take the position of Jesus in your heart. በልባችሁ ላይ ያለውን የኢየሱስን ቦታ እንዲወስዱባችሁ አትፍቀዱላቸው። Be wise. ብልሆቹ Be wise. Please be wise. እባካችሁ ብልሆቹ። And imagine if all these people who died for Jesus had not died and we don't have the Bible today. እነዚህ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ ባይሞቱ ኑሮ እስኪ አስተውሉ ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን አይኖረንም ነበር። People died so that we will get the Bible today.
መጽሐፍ ቅዱስን እንድናገኝ ሰዎች ስለኛ ሲሉ ሞተዋል። You think they didn't have family? ቤተሰብ የሌላቸው ይመስላችኋል? You think they didn't have mothers? እናት የሌላቸው ይመስላችኋል? You think they didn't have people who loved them? የሚወዳቸው ሰዎች የሌላቸው ይመስላችኋል? But for the sake of our Lord Jesus Christ, ነገር ግን ለኢየሱስ ለክርስቶስ ሲሉ they died ሞተዋል። so that we today would receive this message of Jesus. አሁን ደግሞ እኛ እዚህ ያለነው የኢየሱስን መልእክትን መቀበል እንችል ዘንድ You ነው። do not love your family more than God. ቤተሰባችሁን ከእግዚአብሔር የበለጠ You አትውደዷቸው። do not love your mother more than God. እናታችሁን ከእግዚአብሔር የበለጠ You አትውደዳቸው። do not love your brother more than God. ወንድማችሁን ከእግዚአብሔር የበለጠ አትውደዱ። Do what God told you to do. እግዚአብሔር የነገራችሁን ብቻ ተናገሩ። Put Jesus as number one, ኢየሱስን አንደኛ አድርጉት። and every other thing will come to you. ሁሉም ነገር ደግሞ ለእናንተ ይጨመርላችኋል። Be wise. ብልሆቹ Jesus is first. For us as Christians, Jesus is first. ለእኛ ለክርስቲያኖች ኢየሱስ አንደኛ ነው። Hallelujah. ሃሌሉያ። You may feel, I've been doing all these things and I've not seen the blessing of God in my life. እነዚህን ሁሉ እያደረግኩኝ ነገር ግን የእግዚአብሔርን በረከት በህይወቴ ላይ አላየሁም ልትሉ ትችላላችሁ። Trust Him. እመኑት፣ Trust Him. እመኑት። God knows the right time. እግዚአብሔር ትክክለኛውን ሰዓት ያውቃል። He knows what He's doing. ምን እያደረገ እንደሆነም ያውቃል። Don't leave Jesus for anybody. ኢየሱስን ለማንም ሰው ስትሉ አትተውት። Don't leave Jesus for anybody. ኢየሱስን አትተውት ለማንም ሰው ስትሉ። I said including your family. ቤተሰቦቻችሁንም ጭምር ይሁን። 2 Corinthians chapter 5 verse 15 says something. It says that now we should not live for ourselves again. ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:15 ላይ እንደዚህ ይናገራል። ከዚህ በኋላ ስለ ራሳችሁ ስትሉ አትኑሩ። We live for Him ለእርሱ ኑሩ። who gave His life for us. ለእኛ ህይወትን ለሰጠ። We don't live for our family. ለቤተሰባችን We አንኖር። don't live for our country. ለሀገራችንም አንኖር። We don't live for anybody. ለማንም ሰውም አንኖር። We live for Jesus. ለኢየሱስ ብቻ ነው የምንኖረው። Jesus alone. ለኢየሱስ ብቻ። He gave you your mother, እርሱ እግዚአብሔርን ለእናንተ ሰጥቷል። father, አባታችሁ፣ brother, ወንድማችሁ፣ sisters. እህታችሁ You don't love them more than Him. ከእርሱ የበለጠ እናንተ አትወዳችሁ። Do what He told you to do, አድርጎ ያላቸውን ነገር ሁሉ አድርጓቸው። and you will see the blessings of God upon your life. እግዚአብሔርን በረከትም ደግሞ በህይወታችሁ ላይ ታያላችሁ። I trust you are blessed. የተባረካችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። Join us every Wednesday and Sundays at 4060 Condominium Garji. ሁሌ እሁድና ሮብ በገርጂ በ4060 ኮንዶሚኒየም እንገናኝ። Your life will change. ህይወታችሁ ይቀየራል። I hope to see you again next time. በሚቀጥለው እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። Make sure you like and subscribe and follow us on the page. It will be made available to you. ላይክ ማድረግን፣ ሰብስክራይብ ማድረግንና ፎሎ ማድረግን ደግሞ በገጻችን ላይ እንዳትረሱ። And give us a call if you need prayer. ጸሎት ካስፈለጋችሁ ደግሞ ደውሉልን። God bless you. እግዚአብሔር ባርካችሁ። We love you. እንወዳችኋለን። See you next time. በሚቀጥለው እንገናኝ።